Shout out sa tanan, welcome sa Swerte Swertres early evening edition og kini si Swerte Swertres nagatamyaw sa inyo og maayong gabi og shout out sa inyo tanan og sa atong mga followers sa Facebook page ug sa subscribers nato sa YouTube channel. Thank you sa inyohang kanunay nga pagbisita dinhi. May bawaan ako nga nagtanaw mo kay mo anam mo kadagko ang number of hours makita no sa stat og salamat kayo sa inyohang pag-view og pagtangkilik sa ato ang channel og sa ato ang Facebook page nya. Kadtong mga bag-ong naka-view sa ato ang Facebook page og kadtong bago po naka-view sa ato ang YouTube channel, kung mahimo tagi ko ninyo og subscribe nya, i-like, hit the notification bell ug i-share unta masabuag sa kadaghanan nga diri sa Swerte Swertres nagapagawas tag numero nga mo'y mo gawas sa Swertres ug sa STL. Actually ang nahimo natong performance sa to na karon so far 5 hits na ta sa semana, no? So kana na performance naka surpass na sa akong gi-promise sa inyo nga mo hatag ko ang number nga mo daog sa matag semana kaupat pinakagamay. So na fulfill na nako ang akong promise na padulong na tag padaghan, no? Padaghan pagawas sa mga number nga mogawas sa Swertres ug sa STL. Ang pinaka latest ganiha is katong ganiha sa 5 PM nga 4-3. So padayon mo sa pagtangkilik ug paglaban sa ato ang mga numero og salamat kayo, pasalamat ko sa inyohang pag-view kay kaning akong ginabuhat para man sa inyo, labi na kung mahilig mo og number games og mahilig mo og number games diri ang inyohang adtuan kay parehas pod sa kuan sa uban nga nag-engage og mga vlogs nga inaani about sa number games. Wala may pagkaiba kay kita mo pa daog man pod mo hatag man pud tag kadaugan, basta ipaglaban lang ninyo ang numero nga atong ihatag. So karong gabi hulat ta, wala ko'y bag-o nga ihatag karon kay nahatag naman nako, no, kato good noon tong tanan. So ang ako lang i-stress og maayo kaning 6 to 4 ato ang paglaban karong gabi gyud, no, kanang 6 to 4 basin og mo na magawas karong gabi So pero daghan man kaayo mga numbers, pamasin lang ta, no, nya mo maganda ang duol kaayo sa ato ang dughan nga mo gawas. So kana lang, thank you kaayo. Wala to nato ang resulta sa 9 PM. Ampo ta nga kana unta ang mo gawas karong gabi. God bless. Bye.